از وک انسان کی گویی سوری هاتی روجاوا هاتی ایش ملود نه اویش بو یعنی سه زاروکم بریندار بون خانی ما خرابو حفدەی هەیڤە هەشتادا 2013 ئەم هاتن کوردستانی دەرباز سلێمانیە بوون دۆر 15 ڕۆژان مەدرەسا دەمان پشترم حەولان نەکەم بە عەربەدی ev dîmen li ser tu kesî nebalkêşe. Piştî ku pirsgirêka Sûrî kete sala çaran û civaka Sûrî ji hevbela bû, Kurdên Sûriyê berê xwe dan perçeyê Xwenî Başûr ji Kurdistanê 20 kîlometran dûrî bajarê Slêmaniyê li Erbet. Dev ji gundên xwe berdan di konên demkî li jiyaneke demkî de rûniştin. Lê nêzîka salekê dom kir û hîna jî berdewam e. Gava dibe sibeh û roj tê helat. Jiyan li kampê dest pê dibe. Xelk li ser bêhna hêviyê şiyar dibin. Beriyeke zû ji demekê re dibe ku venegere. Bavê Egîd roja xwe dest pê dike. Nan pêja xwe amade dike û agir dadide. Bêhnanan jî xwe hêdî hêdî berdide derdorê. فرنا وکم هنگام هاتیوه ده پیشش هیوایان وربون گلک انسانی باشه بون ایوه علی کاری به عالم رد کرد ناج عالم ردانی بخیره خودانی پیشش هیوا نان ایده هات اجی فکری مرابی مگو مش خورا یوی فرنک اشی بکن براسی اجی هفرنجی نه حقیقت دنینه یعنی که او که رزق کی باش که ولو تد زدنینه روح نینه بس ما قوما بفرني شيء بكن هم اجل سربع يشم وق قال لك انساني فقير هنا قال لك انسان هنا تنبذ النكار قال لك انساني عاجز هنا براسيجي ابواره قال لك ودي اي كاريه دكن ايش مبخل نقر يعني من خانيه فاتكرنا قلت يز مقاول بوم او شغله من الفيدي وقك مخست وتي حاضر نبو رابو ما مشروع افاكر يا سلام سر شباب يا تشاي باشي مامو موجود شاوي حنان دنا سر شباب سر خدي طلب يا رسالة سر شباب رسالة Dibin her konekî de çîroka êşekê heye. Ew çawa gihan vê rewşê. Penaberin, perîşanin, derbiderin. هاتنا ما راستي ما تقومي يعني دلخوش بن فيدي بس وكان بين الكشكاكي مشي معاقل فيدي معاقد البيرا صمامة قرتيا ودقل دلينا وام هذا فيدي كس حتى ها هنا واجبي منا رابينا درماني وي نيكاي سوريا يا راستي نها درمان دانا مال فيدي المستوصفة ما يا قامبي درماني وي ام دينا مال كشكا ما يعني هنجي دبي وجهي وي تغير يعني خوينا وي تطير دبي يعني حبكي وي نج نفسي وحبكانا الفيدي يعني فرقه وهنا ددنا ما بس فرقه وي ها هنجي دبي وضعي وي نايكا عوله يعني نقدر ما مسوي تحسن بيترابي يعني درماني باشتر بين فيدي درمان مخابن درمان نينا مستوصفك جمع هالقامبي ام دبنا ويدي ام چونا شامي الدكتور سوياتي دلا وقرتن وجاني اف نخوشاي اف بي نخوشاي مثلا
اف الفيدي صمامكي قرتي بي ودقل دلي هنا وتضيق ريا بيربي بیرهاتنên welat jî dengê pevçûnan ew bêhal kirine, dema ku reviya ji bîr nake. Dayika aya, nimûna her dayikekê ye ku koçber bûye. Anha tenê dixwaze rêyekê bibîne da ku zaroka xwe, aya, ku nexweşiya dil pê re ye, rehet bike. از درکتم چون مال ده تلفنی زدامه خوش تغلیم مدی دنگی طارق و مش شهر عامه هات سه زاروکم بریندار بون خانی ما خرابو زلامك بافت ده زاروکل دره حوشام ده هات کشتن زاروکم اصحاب کرن برنا مستشفی درمان کرن اما باز دام هاتن عراقی ام هاتن فيالي بر آویجی حتی هولیریجی ام هاتن فيالي کستکش تقبار زاروکم را نکر بافا نمرابو از گلک رازیل بوم وادا کسی نگو کاتش کودی هاتی کاف زاروک چاوانه کاتش ترد وی چتر ناوی کسی تستقباش مرا نکر Zarok li derve mijûlî lîstokê xwe ne. Lebta dilê aya li rêya jiyanê digere. ازو سيشار عائلتي عفريني بون يك باور مج حسيجي ابو مسينور قضا مقود كر براسيجي من عرض ويدي يقول ما ماشكر يعني از هنيك از هيرس بوم يعني بشتي مهات ويدي ام ويدي ما هناك شغل كر ام رابوس هات ما في عرضي بس هات ما يعربت ليه ما تشبكي يعني انسان قضا كوج خاني خضركت وج عرضي خوشو ودي كوش باربو وقكم هوت خوازي اكيد مره شينابي Aya tenê li hevalên xwe dinere û hêrsa kenê wan ji xwe re dixwaze. Di her malwêranî û karesatekê de, zarok dibin qurban. Ew teke qurbanîne ku di rûyê jiyanê de digirnijin û bêyar dibin peyên wan de dibe qada lîstikan. انا ما مستشوي والله راشي والله صابر انا مستشوي انا قطب خانة عمودة مدرسة عمودة أكم بعر بدي أزمة مستعمة ده نه صفن حتى صفين هام دخل طلبة تيدا دنخوندن 26 معلمة ماما مسايمة منهاجي بغدادي دور دهيفا ما تدريس كرش طلابات بشترى منهاجي سوري جمرهات أم حاليا ها معتمد سر منهاجي سوري وبالنسبة للشهادات رجالك برسي ما بونش طرفي أهل زاروكا قوم أف شهداء أف وثيقة معترفة ولنا منظمة يونسكو مشرفة سري منظمة يونيسيف مشرفة سري إدارة وتمويل جوا هذو منظمات خاصة مشرف سر في منهاجي هاني ألزم الفاعل هل يحتاج إلى مفعول به جملة شادري وبالأحرى شادر باعتبار صار ما هنا كتير هيا أرضيانا مزبوطة بين جيتي باعتبار بري بس تدبو لازم هين جولو باشتر باعتبار زاروك وزاروك بيتر معرض أجن خوشيارة وتشتي ولورا تشتك جوا كيم لين المدرسة ده بس إنه جوي مدرسة نقل لك مهيئة تدريسية وخندنيرة Li vê de zarok li ser mêzên ku çarenivîsa wan nediyare dixwînin. Dibistana Amûdê 415 xwendevan himbêz dike. Lê gava tu penaber be her tişt tê guhertin. Gelek xwendevan qêmîşî xwendina xwe dikin da ku alîkariya malbatên xwe bikin di peydakirina nanê malê de. Jiyana di kampê de neberqerar e. Her wiha xwendin.
لیدایی چه دورانه لیدایی چه زمانه درد کردا گیرانه افجیانا حمیانه درد کردا گیرانه افجیانا حمیانه لیدایی اسنا گریم وک پیلنگش دمینم لیدایی اسنا گریم وک پیلنگش دمینم چاوه دجمن برینم ji roja yekemîn di 15 tebaxa sala 2013 de rojên dijwar ji çilê sar bi ser kampa Erbet de derbas bûn. Dibin seqema konên ku ji hêla netewên hevgirtî de hatin danîn, 630 malbat lê pêşiya çarenivîsa nediyar mane. Tên ji bîr kirin mîna mirina çûkekî. Dîmenê gelekî ye, buhatirîn tişt li cem xwe dide ji bo azadiyê. Bahoz vê salê pir bihêz û dijwar bû. Gelek ziyan li pişt xwe hiştin. Sîh kon li berba çûn. Gelo dê karibin bi siruştê. فقيري ما قالك انا قالك فقيري ما يعني سنه كان قصدكم تينا فيدت سكنن حقين بارانينا بيشتي يقولوا دهون كسكن عالم دشي جنوج جبومت بجنا حقين مرنينا ما قارنين ببن ابرستي يعني قدموا نبج ما كسكينينا قالك انسان مشحتنك انسان عاجز هنا او جي بخير اخوا فهمكر قدموا وانا Bavê agîd zêlamekî dilpaqij e. Nan bi jîranên xwe re parve dike. Her wiha hêvî û rojên penaberiyê giran e. Ew ne tenê ye, wek wî bi sedan û hezaran ji welatiyên Sûriyê hene ku ji axwa xwe hatine rakirin û di karnan de dixebitin ku ne karê wan e, lê neçarin ji bo bijîn. وقتها اش سوريا هاتم براسيجي مبخرة ناني متشب خرانيا افغرادي من مرة مخرانيا زاروك انا وين زاروك انا تشتي مني كفنن هي عائلتها منن زاروك المال باتا منها افتني مخرانيا قال جارز شخرا الواد بيزين ايفارا قلت الواد بيزين يعني قفاك وقتها قلت مش ولاتي خقوت بي براسيجي ام قالك حجار يعني كورنا ما اويد بيني بافنا ما اوي خد بيني ديد بيني يعني هنشون اوروبا هنشون تركي اجي هاتنا فيديو هاتنا في معسكري دنا وكا حمو وملتي كرد يعني براسيجي بيجن نبيجن ام قالك ايش انا ام هجار يعني ما خاني خوشتن الشامي مالي ما سياري ما جيانا كوما بيستو السويك صالي ما تدا او كري تعب وكت كري حمو مال ويدي السلام عليكم شوي ماشي شد بنانتي سلام شوي عشان وسلام Jin li vir pêdiviya wan bi afirandina jiyaneke hevbeş e. Mîna jiyana wanî kevin gava di hundirê malên xwe de bûn. الفيدي بشتي مولو محكي مان البنيك وناواناكي بشتي محكي الدوا رابو افشغلي هناك جمرة هات وكا قوتي امجي وقت خو بيت ضيعين الصبرا ما بيتم دقنا ام وضعي خويا دير كجبير بكن واهلي ما الواد راماي والفيدي جي بيكون انسان بنكونكا وخانيا نوكا هفدوا هو معيشتام هو تغيير يعني تغييرك كامل كفي حياتام هودا رابو ازو چند هوا بيرك جن هوالي من ما هفدو تشيك كرم هفدو رونشتن ما قوتا هفدو ام هر 11 جنيه دي تركي ام في عيشه هاي الصوف دكن ام او دك جبر معيشتها ماجي وجبر هم ام مختي خو بضيعين وجبر ام روجيم هو مهور درباس ببن بخوشي ام تشيكي وانا كجبير بكن في حياتها خويا بچكينا خوش براستي جبر كونكا Xedîce dayka çar zarokan. Serê xwe ji jiyana dibin kon re natewîne û di dirûtina cilên zarokan de kar dike. Xedîce ne ew jin bi tenê ye ku felek ew di van deveran de derxistiye. ظروفي كانت نحقة خوشة نحق يعني شلو يعني كون زحمتها
هواتي زورة سرتي زورة آف ما آفيس كاكات ماشي زورة يعني بس في أمجي في تشتي سخو أجباره يعني سلمى بوا وقت تشتي أجبار بوا مادام كنت تجعل دي خوها هاتي تجوالاتي خوقت بوي تما تنكاري بيجي متحدة ولا في حكومتي دفيت تجمرة خانيا فاكي وتجمرة قلت هر تشتي بخش بكي تجوالاتي خوقت بوي تمجبوري هر تشتي أتي حملني. Di hindirê kampê de jiyana hemiyan ji hev nedûre. Tiştekî wan tune ye, ji bilî, kon, zordarî û merezê. Timî hişê wan li ser vegerandina bîrhatinên ku li paş xwe li mal û gundên xwe hiştine. خوازن گاوا گوجارم بود کار جی بکن او هویه ما یه ولات نینن ام نکار هنه هولیری هرن دهوکی هرن زاخو نهیل و اسایش نهیلی اجبر فيها كي ما هي في ذكر قام هاتنا في خاكي هاتنا في قلت في ولاتي او جي كام كرد وكا كرد يعني ام راستا ام روج افانا ابجي وتي ولاتي ما بصاله ما هي في ذكر ومش خدت خسكو يرو وتي ولاتك شي بي لم هاتنا في دي جي براستيجي حرمتي ما دقرن احترامي مهنكي هيا باش اري كاري مردكن لتشتكي ثاني استخوازم جوي حكومه هرمي او هويه بديما هويه هي كردي بديما ام كارب بشخور هن هولير بشغلن ام هن دهوكي ام هن زاخو يعني ام كردي يسورينا نوروز خوشتر الويدي بقالك يعني تنها المقارنة وي سليمانية قام بعربت بكن قالك فرقة لأنه أقدر هم هر ولاطيم هو يعني أقدر جي ولاطيم هو كردستان يعني تشوف جداهينا قبر وجافا وفردانينا بس كنوروز ويدي خوشتر بشمرة فلك بوتات نعلم بوش نرقز جلسي اوش ما بختي ما هو يا ام بدوشتو بكسن اي فلك بوتات نعلم بوش نرقز جلسي اوش ما بختي ما هو يا ام بدوشتو بكسن Bi helkefta roja cinê, Xedîce di pêşangeheke karên destî de li bajarê Slêmaniyê digel hevalên xwe de bejdar bû. Ev pêşangeh berhema karê çend jinan bû ku xwe pê micûl kiribûn ji bo dagirtina valahiyeke dirêj di dema hêdî ya kampê de. Kesên amade li çepkan didin, lê bêhêvîtî bi wan re diçe cihê kolê bûn. Destvala vedgerin û ber bi asman ve bilind dibin. ام اجنبينا ام مكتومن يعني تشتكي منينا حتى ام هرج دربه عمليات جرى لازم بين فرنسا مثلا تقوى من فرنسا انا حتى وفدك وري بين ندات وجو ام مجبير بين مباري خدا كردستاني سال 1962 دم اف حصان زلي
ويا ما يا بابيري ما ويا بافي ما وحميج مستاندن وجنسية ما تشمج مستاندن أما أنا أجنبي جوي تاريخي حتى يعني بشتي بافي ما وحتى قهامة يعني جيلي قهايمة أما أنا محروم الفيديو أم حقوقي ما يعني كقوتي يا مدرسة ثقافي أو دي نينا يعني تشتاق جمع نشمر ندرت كات أم شهر تشتيخة أم كيم كاتبين يعني تشتاق أرض ماش مستاندن دانا غمر أف عربي معرب حمي آنين ما كرنا كوم تشتاقش ما كيما يعني تشتاقش مار النهلان يعني مش هر تشتيخة مار محروم حتى سيارة منات كريم سيارة بكرن مخابن خانيك مشخرة آفاكر خاني ما سرنافي منات هات سجلاندن إلا سرنافي كي مواطن با يعني تشتكي جرنج بالجمع زحمت بي یاسا سالا 1962 در حق کردان ده سوری به دهان هزار کس جه ناسنامهان و مافی جواکی و آبوری و یاسایی هاتن به پار کرن و ده پلین فرمی دولت ده نه هاتن تومار کرن. ملت کرد دوی ام خو ارزان نکن ام خو ارزان ندن جبر ام کرد گوتی روج آوا ای سوریا براستی جی ام راستا ام 3 مليون او بون کرد بون لی ام جبو عالمی حموکی جی ام تشکی زور چوان بون زور بها بون هم آواز هلبست استران الشعر أريكاري ما 3 مليون كرد ما بتكر يعني سواء أورميا با مهابات با أحمد با زافو با حولير با كودر با أموار أريكار بون ظروفك هاتا بعد مدى أم شكستن أم فردهاتن أم هيفي تكنش إنساني خوش كردي خو قدي خو أرزان نكي چیروکا خلکی به نان را دریجه به ایش و غریبتی هیراندیه داکو جیان به آوایکی عادلانه بردوام به دوی پاریک نان جبو صبح هبه بهوریا پنابر به صبح روژه تنیه جدستارا روژان جدایک بونه جه ایشا گرمی بتین گلو دی کامپ لرگز و ناسنامه و جدایک بونا وان به خودی درکوه گلو او بشکن جه جواکا کردی که لسر آخاوی جدایک بونه یان او تنه پروژه که مرووینه ناس کرن که جیهان تو جه کامپه که نوی دتره